cineinc.com. नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मैं इस वक्त लंदन के मशहूर इलाके साउथ हॉल में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शकील अमान। फिल्म मेकर भी हैं, पेंटर भी हैं, राइटर भी हैं और सबसे बड़ी बात मेरे लिए दिलचस्प ये है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और साउथ हॉल से इनका गहरा ताल्लुक़ रहा है। एक ताल्लुक़ तो कुछ उस हवाले से भी रहा है जिसको कहते हैं साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स, जिसके लिए आपने खासा काम किया। बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते कि साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स है क्या, कुछ थोड़ा सा उनको बता दीजिए। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, NGO जिस तरह से उनको कहते हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है वो है हमारा जो पॉलिटिकल डेफिनेशन है ब्लैक वुमेन। इसका ये मतलब कि जो अफ्रीकन, मिडल ईस्टर्न, साउथ एशियन and anyone who is a minority, we assist them basically. और जो black जो definition है ये उस वक्त पैदा हुआ जैसे 70s में जब यहाँ के minority community लड़ रही थी अपने हक के लिए। उस वक्त हमारी यूनिटी हुई थी अफ्रीकन, कैरेबियन और एशियंस के साथ, और ये हमारे लिए डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ब्लैक एंड एशियंस ज़्यादातर लोग वो लोग थे जिनके लिए आपने काम शुरू किया। जी जी। और ये वो ज़माना है जिसमें एनक पाल साहब रिवर्स ऑफ ब्लड वाली तकरीरें कर रहे थे और गोरों को भड़का रहे थे और ख़ास तौर पे काले लोगों के ख़िलाफ़ उनका एक पूरा मूवमेंट चल रहा था। हाँ, जो नेशनल फ्रंट थी वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे एनक पाल की स्पीच से। रिवर्स ऑफ ब्लड तो 68 में या लेट 60s अर्ली 70s में था, और जब ये साउथ ऑफ ब्लैक सिस्टर्स की पैदाइश हुई वो 1979 में था। और उस वक़्त नेशनल फ्रंट ने मीटिंग की थी और सारी कम्युनिटी इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। इतना भी कि हमने सिट इन किया था, हम सड़कों पे बैठ के थे कि इनको यहाँ पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त काफ़ी ग्रुप्स पैदा हुए थे, जैसे साउथ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट जो उनकी फोकस थी टू मॉनिटर द पुलिस एंड पुलिस एक्टिविटी एंड रेसिस्ट अटैक्स। और साउथ ऑफ ब्लैक सिस्टर्स उस वक्त पैदा हुए क्योंकि हमने ये रिकग्नाइज़ किया था कि जो औरत हैं उनको मदद नहीं मिलती। हम एंटी रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी गए थे उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाहते थे कि ये फोकस भी हो औरतों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ज़्यादा काम अपनी ही कम्युनिटी के बारे में करना पड़ता है, क्योंकि जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का और या ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस है, ये करने वाले मेरे ख्याल से अब वो गोरे तो नहीं हैं, ब्रिटिश नेशनल फ्रंट भी नहीं है, ये तो कम्युनिटी के अपने ही लोग हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिस इज़ अ पर्सनल एक्ट। जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है ये पर्सनल एक्ट है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस अकर्स इन ऑल कम्युनिटीज़। ऑफ कोर्स जो साउथ एशियन, कैरेबियन और ब्लैक कम्युनिटीज़ में ये परसेंटेजेस हायर हैं, क्योंकि एक किस्म के स्टेट की कलूजन भी है इसमें, क्योंकि इन औरतों को बहुत मुश्किल से मदद मिलती है। जैसे अभी जो औरतें जिनकी इमिग्रेशन स्टेटस इनसिक्योर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो पुलिस स्टेशन पे जाएं और कहें मेरे इन लॉज ने या मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, और वो अब ज़्यादातर वो पूछते हैं आपकी इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो इन अ वे स्टेट क्लूजन भी है। ओके, ये दिलचस्प बात आपने बताई कि किस तरह से स्टेट की तरफ से भी एक तकलीफ़ में ये आती हैं। एक इसमें सबसे बड़ा मशहूर वाक़या वो था, और वो था जिस पे फिल्म भी बनी है, वो हमारे दोस्त, आपके भी दोस्त जगमोहन मुंद्रा प्रोवोक्ड, जिसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी, और वो लोगों के नोटिस में भारत में तो तब आया। फिल्म में जब कोई चीज़ आ जाती है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो आप देखने सुनने वाली चीज़ है। किरणजीत आहलूवालिया, थोड़ा सा ज़रा सा बताइए, थोड़ा सा 30-40 सेकंड में, कि वो कहानी क्या थी। बेसिकली किरणजीत आहलूवालिया का जो केस था वो काफ़ी साल शिकार रही डोमेस्टिक वायलेंस की, और वो मदद के लिए भी जाती थी, अपनी कम्युनिटी में जाती थी, लेकिन उन्हें किसी ने उनको मदद नहीं की। तो आखिर में उन्होंने सेल्फ़ डिफेंस में आकर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने शौहर को कैसे रोकूं, और उन्होंने ये सोचा कि उनके पाँव में जला दूं, ये मेरे पीछे भागेंगे नहीं।
تو ہوا کیا یہ کہ انہوں نے جب آگ لگائی تو obviously that got out of hand and her husband died because of that. اور ان کو پھر she was found guilty. جب ہی وہ پریزن میں تھیں تو ایک لوکل آرگنائزیشن مجھے یاد نہیں وہ کہاں تھیں, وہ ہمارے پاس آئی, ویمنز آرگنائزیشن تھی, وائٹ ویمنز آرگنائزیشن. وہ کہہ رہی تھی کہ ایک عورت ہے جو ایشین عورت ہے وہ پریزن میں ہے, اس کو مدد چاہیے. جب بھی ہم نے ان کے ساتھ ہم ملے تو پھر انہوں نے ہمیں اپنی ہسٹری بتائی کہ وہ ایکچولی لانگ ٹرم تھی وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. اور جب یہ ان کو سینٹنس کیا گیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اوبیسلی ساؤتھ ابلک سسٹرز نے کیمپین شروع کی ٹو لک ایٹ دا نوشن آف پرووکیشن کہ یہ جیسے ہوا یہ حادثہ یہ اٹ ڈنٹ ہیپن آؤٹ آف تھن ایئر. There was a history behind it, there's a reason behind what happened. So in a way اور اپنے ہسبینڈ کو جلانے تک پہنچنے میں she was provoked and then finally this is how it happened. So میرے خیال سے وہ ڈیفینیشن پہ بات ہوئی تھی کہ provoked میں اور باقی چیزوں میں فرق ہوتا ہے. شکیلا مان, یہ ہیومن رائٹس کی بات میں آپ سے جاری رکھوں گا. یہ جو جب آپ کام کرتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ اس دیش میں بھی اور انڈیا پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی ہیومن رائٹس کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے ہی لوگوں سے سب سے پہلے بہت زیادہ برا بھلا سننا پڑتا ہے. جی آپ کے حصے میں جو کہیں کچھ بری چیزیں آتی ہیں یا نیگیٹو فیڈ بیک کبھی کبھی آتی ہے, اپنے ہی لوگوں سے آتی ہے یا دوسرے لوگوں سے بھی آتی ہے؟ نہیں, اپنے لوگوں سے بھی آتی ہے, دوسرے لوگوں سے بھی آتی ہے. اپنے لوگوں سے کس طرح کی آپ کو نفرت ملتی ہے؟ ایسے ملتی ہے کہ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ ہم گھر توڑتے ہیں, کہ ہم کمیونٹی میں جب بھی ہم ڈومیسٹک وائلنس کی یا اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں, ان کو کیمپینس لاتے ہیں پبلکلی کہ آپ واشنگ یور ڈرٹی لینن ان پبلک. بیسکلی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز پہ آواز اٹھائیں. تو کہتے ہیں یہ آنر عزت کی بات ہے, عزت کی بات, اور خود اس کو سلجھائیں گے نہیں, لیکن آپ سے شکایت کریں گے کہ آپ اس کو سامنے کیوں لاتی ہیں. جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انڈیا بدنام ہو رہا ہے, دیکھیے پاکستان بدنام ہو رہا ہے, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں لوگ کیا, اسلام بدنام ہو رہا ہے, ہندوازم پہ اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے کسی ہندو لڑکی کا اگر ایشو اٹھایا یا مسلمان لڑکی کا. یہ ہوتا ہے, یہ الزام لگایا جاتا ہے. جیسے ابھی کافی الزام ہے, جیسے اسلاموفوبیا کا الزام ہے کہ اگر جس طرح جیسے ہم نے سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کیا تھا اس وقت, there was a very strong campaign to introduce Sharia law into British jurisprudence. اور ہم نے کہا کہ ایکچولی یہ is not acceptable. There is already a law in place and then women should access that law. And religious laws, in fact, are not pro-women, particularly in our view, any religious laws, but if we're here, we're talking about Sharia law. Just basically the whole issue of divorce and child arrangement and so on, how does that play out in Sharia law? So, raising that voice and opposition to that, تو لوگوں نے کیا کہا آپ سے؟ ہمیں دیکھتے ہیں کہ we are Islamophobic. Actually, what we are talking about is equality in law, and there should be equality of law. مطلب آپ پہ الزام لگا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف جو ڈر ہے اس کو اور بڑھا رہی ہیں لوگوں کا. بالکل بالکل, it's a very ملٹی کلچرلسٹ ویو. اچھا, ساؤتھ ہال میں جب آپ نے شروع کیا تو ساؤتھ ہال میں ایک بڑی تعداد پنجابیوں کی بھی ہے, سکھوں کی بھی ہے. پنجابی تو ہندوستان پاکستان دونوں طرف سے آتے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی کسی طرح کا ریزسٹنس؟ بہت ریزسٹنس ہے. اب کم ہو گیا, جب ہی پہلے شروع میں بہت ریزسٹنس تھا. جیسے ہم آفس میں بھی جاتے تھے تو ہمیں they would shout at you, prostitute, lesbian, وغیرہ ایسے you would get personal attacks. لیکن اب کم ہو گیا. ابھی تو I think South Hall, lots of people in South Hall are very proud of South Black Sisters because of what South Black Sisters has achieved. So I think it's changed, but not massively. But it is changed. I mean, Ealing Council counselor ne kaha tha South Black Sisters is a jewel in the crown for Ealing. So I think just the shift from 1979 to now is quite. مجھے اتنا یاد ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی آرگنائزیشن کی مثال دی جاتی ہے,
اور جو کام ہے اس کا بہترین اس پہ ذکر بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے اسی ماڈل پہ پھر اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن بھی بنائی. آپ کو میں نے کامن ویلتھ ہیڈس آف گورنمنٹ میٹ کے دوران جو آپ کی جو آرگنائزیشن ساؤتھ ہال بلیک سسٹرس, ان کی طرف سے بھی کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے نریندر مودی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کی وزٹ کے خلاف. کیا ایشوز ہیں آپ کے مطلب انڈیا میں جو اس وقت ہیں؟ اس وقت یہ کیوں آپ لوگ اپوز کر رہے تھے انڈین پرائم منسٹر کی وزٹ کو, یا ان کے خلاف جو نعرے لگ رہے تھے کیوں؟ Well, the Indian government at the moment, Modi's government, is a fascist government. ہمارا یہ خیال ہے. تو فاسسٹ گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں اس کو؟ جی, اور اگر اسٹیٹسٹک دیکھا جائے, the rise of rapes have increased something like 12 to 13% under this government. The murders and rapes of children is risen by 82%. So, these are really important questions to raise and to ask of. پر کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کیوں الاؤ کرے گی؟ مطلب یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جیسے کہنا بہت آسان ہے کہ گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے, گورنمنٹ کیا خود شامل ہے؟ مطلب کیوں کرے گی گورنمنٹ ایسا؟ Basically, it's a view of what they have a view of women. Okay, what is a woman's position in society and what should a woman be in society. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بیوی ہونی چاہیے یا بیٹی ہونی چاہیے یا بہو ہونی چاہیے. They have very conservative views of women, what women should be. And it's actually hindering a lot of progress that جو انڈیا میں جو women's organizations, جو ریڈیکل, جو لبرل آرگنائزیشنز ہیں, جو بھی انہوں نے کام کیا ہے, it seems to be going in reverse for them. A lot of rights are being lost. آپ کو ایسی فیڈ بیک ملتی ہے کچھ انڈیا سے, جو آرگنائزیشنس ہیں یا جو لوگ ہیں کہ ان کو تھوڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے اس رجیم میں؟ جی بالکل. آئی تھنک کہ ابھی اگر آپ the rights on homosexuality بھی دیکھیں, there were greater rights for homosexuals or gays and lesbians in India. I think now it's become far more difficult, and I think it's criminalized now, if I'm correct. میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ چاہے وہ پہلے کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو, دونوں نے کوئی بہت واضح صاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے, خاص طور پر جو ہومو سیکشولیٹی کے رائٹس ہیں. اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں کسی نہ طرح سے ہینڈ ان ہینڈ ہیں ایک لیول پہ. کوئی کھل کے یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں. خیر, میری رائے الگ ہے, آپ کی رائے میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں. ایک میں بات اور کہوں گا یہاں پہ اور لوگوں کے لیے کہ ہیومن رائٹس تک ہی ان کی شخصیت محدود نہیں ہے. شکیلہ مان بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہیں اور کچھ آپ کا کام ہے وہ بھی کوئی کم کنٹروورشل نہیں رہا. فردوس, یہ کیا پروجیکٹ رہا آپ کا؟ فردوس ایکچولی یہ شارٹ فلم ہے, نیریٹو فلم ہے, جو قرآن میں جو لکھا گیا about homosexuality and what the law is on homosexuality. So it's a critique on that law. And so I was very inspired by Mughal Azam and the scene between Salim and Anarkali and with Bade Ghulam Ali Khan. بڑے غلام علی خان کا وہ بہت خوبصورت سا گانا آ رہا ہے. I did it my own interpretation of that. وہ کیا تھا؟ وہ تھا it's a love between two women and how that love actually is destroyed because of laws that exist and don't permit relationships between women or don't permit relationships between men. And unfortunately in my film one of the women dies as a consequence of it. So for me that was very important to raise that. مجھے ایک چیز اور یاد آتی ہے کہ ناہید صدیقی جو پاکستان سے آنے والی ہیں اور اس ملک میں آئی ہیں اور بہت زبردست ڈانسر کے حیثیت سے جانی جاتی ہیں, بہت سارے بچوں کو انہوں نے ڈانس کرنا سکھایا ہے اس ملک میں. ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں شروع ہوئی تھیں یہاں پہ, خاصی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو, اور آپ نے ان پر بھی ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے. جی, وہ کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل تھا A Thousand Borrowed Eyes, and it was a poem by Rumi in fact. اور ناہید صدیقی میرے لیے بہت امپورٹنٹ آرٹسٹ ہیں ایکچولی, بیکاز یہ میرے لیے انسپائرنگ تھی. جب when I was growing up as an artist, I looked to her for inspiration and just what she achieved.
जैसे वो पाकिस्तान से आए, जब भी वो उनको वहाँ मुश्किल हो रही थी अंडर ज़ियाउल हक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ आए, फिर उनको यहाँ घर, उन्होंने अपना घर बना लिया यहाँ पे, और यहाँ के उन्होंने बहुत radical, really amazing work, and she took Kathak into another sphere. Really amazing what she did on stage with it. जैसे आप तिहाई देखें या दूसरी productions देखें, just amazing, incredible. I made a short film about her. It was 15 minutes, but about what she felt about dance. And you know, she said, "I am dance. Every breath is dance." And you know, she says that in the film. And years later, actually, I had the privilege of inviting her to a radical journal that we launched called Feminist Dissent. And that's inviting both men and women who have a feminist view to write about internationally kya ho raha hai with women. So she came and she performed a piece she hadn't done. She's specifically for that launch, and it was just really inspiring to see her that she was still fighting and still, you know, her breath is dance. Nahi Siddiqui. For me, Kathak is a perfect art form. Nothing else exists. It is an embodiment of both Hindu and Muslim culture. It is one of the most intense and passionate forms of expressions. There were some questions in my mind. Why do I dance? I only know how to live through this. I have to live, so I will breathe. And my breath is dance. So I will go on. ज़बरदस्त. एक बात और है जो मुझे ऐसा लगता है कि चलने से पहले थोड़ा सा मैं जान लूँ, इसलिए कि मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है थिएटर में, और आपने देखा भी है, बल्कि शायद मुझे याद आ गया, नहीं आपने तो देखा, मुझे याद आ गया, मुझे हमारे और आपके जो एक कॉमन दोस्त रहे हैं वो याद आ गया जी, बदिउज़्ज़मान की बात, बदिउज़्ज़मान, और बहुत तकलीफ होती है। एक्चुअली वो मेरी पहली फीचर फिल्म में थे, जो मैंने पहली फीचर फिल्म बनाई, यहाँ साउथल में बनाई थी, द विंटर ऑफ लव, and he had a very funny role in it actually, and he wasn't very well, but he came and then he, you know, gifted himself to the film, so it was lovely. मुझे इसलिए याद है कि मेरी भी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, और आपने देखा जी। आप उनके साथ में हमारी कुछ मुलाकातें हुई। बदिउज़्ज़मान ब्रिटेन में रहने वाले एक ज़बरदस्त स्टेज आर्टिस्ट और फिल्म आर्टिस्ट थे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, और आज़मगढ़ के रहने वाले थे, पाकिस्तान चले गए थे, फिर यहाँ आए थे, लेकिन आज़मगढ़ और भारत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और थिएटर में उन्होंने काम किया, मेरे ड्रामों में भी उन्होंने कुछ काम किया। आपने थिएटर खासा किया हुआ है जी। थिएटर में आजकल क्या सीन है यहाँ पे, मतलब जो एशियन खासतौर पे, मैं एशियन कहना तो अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी जब एशियन लोग करते हैं तो उसको लोग एशियन थिएटर कह देते हैं जी। क्या सीन है? Actually, yeah, this is a very good point. I see myself as a British Asian, yeah, and I think जो मेरा थिएटर है is from the point of view कि ये British Asian theatre है, जो हमारे यहाँ issue हो रहे हैं, so I look for what the stories that I want to tell, जो यहाँ की कहानियाँ हैं, जो यहाँ हमारे experiences हैं. So it's not Asian theatre actually, it's British Asian theatre. Asian theatre तो है क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, so on, and it's fantastic to see that work. But I think it's important for British Asian theatre to take center stage, और बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं अभी. I think Tara Arts obviously वो कर रहे हैं. हाँ, मैं गया अभी हाल ही में तारा आर्ट्स में, अच्छा गया, जितेंद्र वर्मा की, और सुधा बुचर ने भी अभी बुचर बुलेवार्ड जो उनकी नई कंपनी है उन्होंने खोली है. आपका कोई प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में जो हुआ है? Not recently, लेकिन एक यानी कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं. I can talk about not just an Asian Babe, जो साउथल की कहानी है, and it's about a story of two prostitutes who dance in a local pub in Southall. और जो pub के owner है is a lover of one of the prostitutes, and it was first time that a story like that was put on stage, and it was and we covered many issues, not just prostitution but also about self-expression and the freedom of expression, and what the two characters wanted to achieve in life, what they saw as what they were inspired by. But essentially it's looking at the rise of prostitution in an area like Southall.
and how that, although it's not accepted, but they partake in it. शकील अमान, all the best. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. It's wonderful. Well, I'm glad you came to Southall. Cineinc.com